on the growth of companies, as well as on our societal and environmental future. It means collaborating on the most inspiring projects alongside the most innovative players. It's training continuously for a long-lasting transformation. It's being at the heart of the plane, in the heart of the patient, at the heart of society. It's being a worldwide leader in engineering and IT services and keep thinking big. It's being thousands today and building tomorrow's world every day. With Alten, make it happen. Aujourd'hui, ça a permis de faire émerger un écosystème extrêmement intéressant, extrêmement dynamique, où dans l'automobile, on a plus de 7500 ingénieurs R&D qui travaillent aujourd'hui en train de dessiner de nouvelles voitures, de dessiner de nouvelles usines automobiles, de dessiner de nouveaux moteurs, de faire des crash tests numériques, etc. Et c'est un écosystème formidable qui a pris forme, pris corps, qui a démultiplié ses clients, qui est en train de servir non seulement le Maroc, mais aussi le monde. Et ça, on ne pourra jamais être aussi reconnaissant à ceux qui ont fait confiance d'abord, en tant que client, mais aussi en tant que prestataire. A commencé par l'université qui produit le savoir, qui essaie de transmettre de manière, j'allais dire, presque mécanique. Et on est passé à l'université où finalement on doit absolument accompagner les nations et les sociétés sur le plan intellectuel, sur le plan économique. Et puis tout de suite après, ce que j'appelle moi l'université 3.0, qui a intégré les travaux pratiques, les centres d'innovation, les brevets, etc. Et puis qu'aujourd'hui, on est déjà, si je peux dire 4, on est déjà dans la 5, où finalement, on nous dit il faut absolument fabriquer des jeunes, ce que j'appelle le moteur à 5 pattes, les talents. On parle de plus en plus de talents. Mon expérience personnelle, dans le laboratoire de recherche, en tout cas les établissements ou écoles d'ingénieurs que j'ai dirigés dans ma vie, c'est toutes les entreprises nous demandent la même chose. Nous voulons des têtes bien faites, pas forcément bien pleines. Voilà, capables de se reconvertir, se redéployer. Et on voit que cette université 5.0, qui est déjà là, c'est l'université tout au long de la vie. Que finalement, nos programmes peuvent être désuets au bout de 5 ans, de 6 ans. Certains peuvent être désuets au bout d'une année. Je prends juste l'informatique, bien évidemment, il y a plusieurs volets, mais il y a certains volets dans ce domaine qui sont finalement désuets parce que nos modes d'apprentissage doivent absolument changer et intégrer toutes ces évolutions. L'activité économique des régions menée par le gouvernement sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Bien que le temps ne me permette pas de mentionner tous les acteurs ayant contribué à la réalisation et à la réussite de ce projet, je voudrais cependant particulièrement remercier les universités partenaires pour leur précieuse collaboration, les membres du comité de direction d'Alten Maroc pour leur engagement, un double remerciement à cette équipe qui me suit depuis de nombreuses années. Le partenariat, je rappelle, s'articule sur 5 axes. Bravo. Et que le Maroc vit en ces instants. Félicitations et bravo à toutes les parties prenantes. J'invite à présent les membres du CODIR d'Alten à nous joindre pour une photo. هذه اتفاقية شراكة جاية في إطار تنزيل الرؤية الملكية الإسلامية اللي كتصر على تقوية القيمة المضافة أولا ديال القطاع وديال المنظومة الصناعية المغربية، وثانيا الارتقاء بالرأس المال البشري. كنشكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اللي هي أولا شريك أساسي بالنسبة
الوزارة الصناعة والتجارة، ولكن شريك أساسي وعنصر أساسي في نجاح المنظومة الصناعية ديال بلادنا، اللي فتحات الأبواب للمستثمرين باش يمكن لهم يستافدوا من الكفاءات الوطنية اللي عندهم إقبال كبير. وبالدليل والبرهان هذه الاتفاقية غتساهم أولا باش نعطيو فرص للشباب في إطار الانفتاح على مستثمر عالمي في التكنولوجيات العليا اللي غيواكب الشباب ديالنا باش يوصلوا يكونوا ناضجين يشتغلوا معاه، ولكن ايضا هو عنده حاجه في هذه الكفاءات المغربيه اللي معترف بها عالميا، وكيحجز عدد ديال الكفاءات اللي يمكن لهم يمشيو لبلاصه اخرى. وهذا في حد ذاته ايضا اعتراف للمنظومه الجامعيه ديال بلادنا، اعتراف للكفاءات ديال الشباب ديالنا، وتنزيل للرؤيه الملكيه الساميه. اولا بغيت نشكر شركه التان، وبغيت نشكر السيد وزير الصناعه والتجاره على هاد الاتفاقيه اللي حنا بصدد التوقيع ديالها. وهاد الاتفاقيه جايه في هذا السياق ديال التجاوب مع الجامعات المغربيه مع الطلبات ديال الطلبات وديال الشركات المغربيه والشركات الدوليه اللي تستثمر في المغرب. الغايه منها وهي كيفاش نقربوا التكوينات من المبتغيات ديال الشركات ديالنا، ونربحوهم الوقت باش يسيروا هاد التحولات اللي كاينه اليوم. هاد الاتفاقيه هي اتفاقيه يعني درنا اتفاقيات اخرين وبغينا نزيدوا نكملوا. بغينا التكوينات تكون ملائمه مع سوق الشغل، وبغينا حتى نستابقوا سوق الشغل، لان بحال هاد الشركات اللي عندها تجربه كبيره واللي شركه عالميه اللي عندها مراكز في جميع الدول، هي اللي غادي تكون عندها الكفاءه باش الاستباقيه تقدر تربحنا الوقت وتربحهم الوقت ايضا. وهاد الشباب ديالنا راه كتعرفوا الكفاءه ديالو، خصنا غير نعطيوه الفرصه باش الثقه باش راكم شفتوا سيدنا الله ينصرو كيتكلم على الجديه وعلى الثقه في النفس. وهذا هو اليوم اللي كنخدموا عليه في الجامعات المغربيه وفي وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كيفاش نقويو من القدرات ديال الشباب ديالنا، وبالخصوص كيفاش نمكنوا الشباب ديالنا باش يواجه التحديات. لان كتشوفوا التغيرات الكبرى اللي كاينه اليوم ماشي غير في الذكاء الاصطناعي، هي في جميع المجالات. وكتعرفوا اليوم القوه اللي ولات عندنا في بلادنا لان هي قوه الشباب وقوه الرياده، لان خصنا نغتنموا هذه الفرص هذو. راكم كتعرفوا الدول اللي تقدمت هي الدول اللي استغلات هذه الظروف اللي عند فيها الشباب. هذا المنحنى الكبير ديال الشباب اللي كاين عندنا اليوم هو اللي خصنا نستغلوه. وسيدنا الله ينصرو كيأكد علينا في التوجيهات ديالو الشباب والرأسمال البشري، لان هذه هي القوه ديال البلاد ديالنا. خصنا نلبيو الرغبه ديال الطلبات ديال الشركات اللي كاينين اليوم في المغرب عندنا، وخصنا كيفاش نتوجهوا لشركات اخرى باش تجي، لان عندنا الكفاءات. راكم كتعرفوا اليوم باش تجي شركه باش تجي تستقر في المغرب راه ماشي غير الارض ولا ماشي غير لي زيكيبمون اللي غادي تشري الشباب، وبالخصوص الكفاءات والراسمال البشري. هذاك الشيء علاش كتجي، وهذا هو اللي بغينا تكون عندنا واحد الكفاءه استباقيه باش نجاوبوا مع هذه التحولات اللي كاينه اليوم. Donc Didier Marché, directeur des centres offshore du groupe Alten et directeur général de l'entité Alten Maroc. Nous sommes très heureux et très fiers aujourd'hui de recevoir deux ministres de l'Éducation nationale et de l'Industrie et du Commerce pour pouvoir présenter notre plan de développement 2027, plan de développement qui sera encore un doublement de nos effectifs puisque nous prévoyons d'être 4200 dans les 3 prochaines années. Après cette première perspective et cette première étape de 2300 où nous sommes aujourd'hui. Un point très important sur ce développement, ce n'est pas non seulement un développement quantitatif, mais un développement qualitatif, puisque nous avons l'ambition d'avoir une montée en valeur des étudiants universitaires que nous embauchons et du marché marocain, et la montée en valeur de toutes les activités au Maroc, avec des activités de valeur ajoutée beaucoup plus supérieures qu'elles ne pouvaient l'être au préalable dans un monde offshore. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.